الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا اركلا چرال استاذ زمنگا ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى بزير باني قالوا اذا انا مهلكوا آل هذه القرية یقینا منگا تبا کون کیو اسیدن کی ددی کلی لرا ان آلا یقینا اسیدن کی ددی کانو ظالمین دی ظالمان قال ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا یقینا بدی کی لوط علیہ السلام دے قالوا اذا نحن عالم من پویگو بمن پاغ چاباندے فیا چدی پدی کی لننجینه خامخا نجات بور کو دلرا و آلهو او تابدارو دلرا الا امراتو مگر خزد دا کانت من الغابرین ویباد پاد کی دن کنا بازاب کیم ولما ان جات رسولنا ورکلا چرال استازی زمنگا لوط علیہ السلام تاسیا خپشو بهم بدای باندې وذاق بهم زرا او تنگ شوا سینا بدای باندې یا زړی تنگ شو بدای باندې د پښتو نام وقالو وی لا تخفوا میریگا ولا تازن او مغم جنیگا انا منجو کا یقینا من نجات درکو تالرا والکاو تابدار استالرا الا امراتکا مگر خزستا کانت من الغابرین ددا دغر کی دن کنا انا منزلون على هذه القرية یقینا منگا نازلون کیو پدی کلی باندې رجزان عذاب من السمائی دبرنا بما کانو یفسقون بسبب داغی چی دی فسقاو ولقد ترکناو تاکی سراب بری خودی منگا من عاد دینا آیتا بینتن دلائل صفا نخی صفا لقوم یاکلون د پاره دا کوم چې عقل لري